धन्यवाद अनुराग षडंगी भाई आम शो रे आज आप सामिल होइछन्ति। धन्यवाद आपन को भी आपण मते सेतिकी लायक भाविले आपण को शो रे डाकिया को बहुत बहुत धन्यवाद। अनुराग षडंगी केबे आपन को मन अछि आपन प्रथम थर करी आपन जीवन रे छोट बेले से केबे हेतला जेबे आपन बैट धर देथिले किछि मन अछि आपन को? छोट बड़ो मु मोर बापा सहित आ मोर भाई मान सहित मान मो छुआ बेलू ही मोर आमे बोधे मते सेतोळु 5-6 वर्ष हेतिबो सेतोळठु ही आमे माने बहुत अधिक क्रिकेट खेलु। तो गोटे ସେଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି କଣ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ପାଇଁ ଥିଲା। ତ ସେବେ ମୁଁ ମେ ବି ଭାବି ନଥିଲି କି କେବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନ କରିବି କେବେ ସେଟା ମୁଣ୍ଡରେ ନଥିଲା ଅବଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ 5-6 ବର୍ଷରୁ ମୁଁ କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଅଧିକ ମୋର ଲଭ ଥିଲା। अनुराग षडंगी टिके कहि देबे आपनकर घर को जिला को ब्लॉक रे? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ଗାଁ ହେଲା ନିଆଳି ପାଖରେ ନରିସ ଗାଁ। ଗାଁର ନାଁ ହେଲା ନରିସ। ସେଇଟା ଆମର ପଡୁଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ସବୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ହିଁ ଏଇଠି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ମାନେ ବଡ ହେଇଛି 1995 ରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ହିଁ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ 30 years ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଅଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। अच्छा ओडिशा पई बोध हुए आपण अंडर 16 अंडर 19 23 सीके नायडू विजय हजारे हरियाणा ये सब मैच बोध हुए खेली सारी आपण दुलीप ट्रॉफी देवधर ट्रॉफी ईरानी ट्रॉफी कोटा खेली? ମୁଁ ତ ମାନେ ଦିलीप ଦେवधर ଇରାନୀ ଦିलीप ତ ଖେଳିନି ମୁଁ ଦେवधर ଖେଳିଥିଲି 2014-15 ସିଜନ ରେ। ସେଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ପାଇଥିଲି ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପାଇନଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ସବୁର ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଦିलीप ଇରାନୀ ଏଗୁଡା ତ ସବୁ ଇଚ୍ଛା ରହିଛି ଖେଳିବାକୁ ତ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହବ ଆଗକୁ। रणजी मैच प्रथम रणजी मैच आपण केबे पाइथिले एवं कहा विरुद्ध रे पाइथिले प्रदर्शन कोन थिला केमति थिला आपनकर? रणजी मोर फर्स्ट क्लास डेब्यू तो ହେଇଥିଲା महाराष्ट्र एगेंस्ट रे पुणे रे जोटा हमर अच्छा एमसीए स्टेडियम कहउचंती जोटाକୁ आगुरु सेटा थिला जो सहारा स्टेडियम। तो अच्छा मोर ସେଇଠି ଡେବ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା ମୋର ଡେବ୍ୟୁ ରେ ଏତେ ଭଲ ମୋର ଭଲ ସ୍କୋର ନଥିଲା ମୁଁ ଦିଟା ଯାକ ଇନିଂସ ରେ ମେ ବି ଗୋଟେ 21 କରିକି ଆଉଟ ହେଇଥିଲି ସେକେଣ୍ଡ ଟା ମେ ବି ସେଇ 17 କି 18 କରିକି ହିଁ ଆଉଟ ହେଇଯାଇଥିଲି। ତ ମୋର ଫର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାस ଷ୍ଟାର୍ଟ ଟା ଏତେ ଭଲ ନଥିଲା कि नाइदर मोर विजय हजार स्टार्ट भी एते भल थिला मोर को भी स्टार्ट एते फर्स्ट मैच एते कोउथरे भी गोटे पसिकी मु भल एते स्टार्ट हेई नथला। अनुराग षडंगी को फॉर्मेट आपन भलो लगे टी20 50 ओवर ना डेज मैच? मते एक्चुअली वन डे फॉर्मेट टा बेसी भल लागे 50 ओवर मैच। तो मते लगे मोर जेमती खेल मते सबुठु अधिक सूट करे वन डे फॉर्मेट को बट तापरे परे मु आरंभ मते जेबे करथिली मते सबले सेतोळे तो माने टी20 एते थिला स्टार्ट हे जाइतला सेतोळे बट मते सबले स्टार्ट रु लाइकिंग थिला वन डे पई। तो परे तापरे मु टेस्ट मैच जोडा हमर मेन फॉर्मेट इंडियन डोमेस्टिक रणजी ट्रॉफी सेतरे मोर पछरे लाइक आसिला लाइकनेस आसिला तापे तीनोटी फॉर्मेट रे किंतु वर्तमान ओडिसा रे आपण टी20 फॉर्मेट रो प्लेयर मध्ये अनेक जगह रे कुहंती तीनोटी फॉर्मेट रे आपण हम देखिछु रणजी मैच रे शतक लगै छथि विजय टी20 रे पते तो शतक लगने ओडिसा पई। सॉरी मोड़ा टिके आपनकर बोधे मे बी नेटवर्क कोन इश्यू अछि टिके सुनि पालिनी क्वेश्चन दा। आज्ञा ओडिसा रे आपण टी20 रो प्लेयर कहती आपण टी20 रे बहुत डेंजरियस देखा जाती तीनोटी फॉर्मेट रो आपण रणजी रे 100 लगि सारी छथि विजय हजार रे मध्ये 100 लगि सारी छथि किति टी20 फॉर्मेट रे आपण को ए पर्यंत 100 लागिनी? आज्ञा मु एक्चुअली टी20 रे मोर 100 तो नाही मोर सेमती बड़ 50s भी नाही देखिया गले बोधे मोर हाईएस्ट 70 समथिंग थिबो। तो हमर ओडिसा रु ओनली विप्लव सामंतराय गोटिए बैट्समैन जे बोधे मे बी तीनटा जाक फॉर्मेट रे 100 अछि तांकर एंड शुभ्रांशु सेनापति सेकंड मध्ये अछि? अच्छा सुब्रांशु सेनापति भी अच्छी लास्ट सीजन से 100 करची हाँ। तो से दी जण ही मे बी अछंती जहार तीनटा जाक फॉर्मेट रे अछि देखा जाऊ भगवान कर जदी आगु को दया रहला केबे हेई पारे।
अनुराग षडंगी गोटे क्वेश्चन आसला लगातार जन क्वेश्चन करछन्ती जे नेक्स्ट ओडिसा रो अनुराग षडंगी किए ही पारंती। नेक्स्ट अनुराग षडंगी केही हवा दरकार नहीं माने मु सेते बड़ प्लेयर नु आउरी बहुत बहुत बड़ हमर ओडिसा रे प्लेयर अछन्ती नेक्स्ट एसएस दास किए हबो नेक्स्ट रश्मिरंजन परिडा किए हेबे नेक्स्ट प्रभंजन मल्लिक किए हेबे सेटा बेसी हमें नेक्स्ट विप्लव सामंतराय किए हबो जे आईपीएल खेलिबे तो सेमती सेही क्वेश्चन तो मते आइडल रखी कि किछि तार माने प्लेयर मु चाहेनी कि केबे पिला सेमती भाबंतु पिला सबले बड़ देखंतु कि नेक्स्ट एसएस दास हेबे कि नेक्स्ट विप्लव सामंतराय हेबो तो सेही सब देखंतु बहुत ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଖାଲି ବିପ୍ଲବ ସାମନ୍ତରାୟ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋଦାମ ନୁହନ୍ତି ଅନେକ ଫ୍ୟାନ୍ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନୁରାଗ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କର ସେଇଟା ସେମାନଙ୍କର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଥିଲା ଯେ ଅନୁରାଗ ଷଡଙ୍ଗୀ ଲାଇଭ୍ କୁ ଆଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅନୁରାଗ ଷଡଙ୍ଗୀ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଓପନିଂ କରନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଆପଣ ଆଗ୍ରେସିଭ ରେ ଦେଖାଯାନ୍ତି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଟି20 ଫର୍ମାଟ ରେ ଆଗ୍ରେସିଭ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଆଗ୍ରେସିଭ ରେ ଆସିଯାଆନ୍ତି? ମୁଁ रणजी ट्रॉफी ओपनिंग कलेनी आपण कोडा डेज मैच फॉर्मेट कथा कहउछन्ती कि वन डे टी20 कथा कहउछन्ती टी20 କଥା ମୁଁ କହୁଛି। टी20 तो आपण को आरंभ रो सबले एग्रेसिव रहिया को ही पड़िबो एतरे किछि आ आपण डाउट नै कि आपण टाइम नै परिबे टी20 रे टाइम ही न थाए आ जदी वन डे कहबे मु सेमती पूरा आरंभ रो एग्रेसिव तो हुए नी मु मोर टाइम निए फर्स्ट टू जहा लेबी सेही सेम रेड बॉल रे तो बेले बेले केबे केबे जदी एमती बहुत स्विंगिंग विकेट थाए जोडी सीम होउथबो जोडी डिफेंस करिवा तो खेलिवा कष्ट हुए तो देन मु केबे केबे मोर अटैक करे जोटा माने से स्पेल बाहर करिया को केबे केबे सेडा मु मोर यूज करे गोटे वेपन हिसाब रे बट सेमती मु एते आपण माने टी20 रे जेमती आरंभ रो अटैक करे सेमती मे बी वन डे और डेज रे मु माने सेमती मते आपण सेमती पूरा अटैकिंग ओपनर बोली कहि परिबेनी माने मु मोर टाइम नहीं आराम से वन डे और डेज रे आ टी20 रे तो आपण को ऑब्वियसली सबले प्रेशर थाए तो आपण को फर्स्ट रु ही जदी आपण बेसी टाइम नै भी परिबेनी आपण को मारिया को ही पड़िबो। अनुराग षडंगी ଆପଣଙ୍କର ଆଇडिଆଲ କ୍ରିକେଟର କିଏ ଥିଲେ? मु आपण आम आम जनरेशन समस्त तो सचिन तेंदुलकर को देखि कि माने बैट धरतिबे जे भी बैट्समैन 99% तांको ही देखिथिबे किंतु मोर छुआ बळु मोर आइडल थिले से तो भगवान हे गेले छडंदु तांको मोर युवराज सिंह आइडल थिले छोट बळु ही तो मते तांकर मैच विनिंग कैपेबिलिटी दा जति की थाए तो बहुत ही माने सेटा सबळे तांको आडी की भिडी थिला मते से माने सब बेले मोर आइडल थिले फर्स्ट आउ एबे कहया गले मोर रोहित शर्मा ले फेवरेट मोर खेलिया पीरियड रे ए दि जण मोर सबुठ अधिक फेवरेट। ଅନୁରାଗ ଷଡଙ୍ଗୀ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କେତେ ସେ କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଫେସନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ହଉ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କେତେ ଆପଣଙ୍କର? सेमती क्लब मैच सबु देखाले मु लास्ट ईयर इंग्लैंड ये रे लास्ट ईयर इंग्लैंड मु जो काउंटी खेलिया को जाइथिले 2020 रे सेटा ही मोर हाईएस्ट सब 198 करथिली गोटे 190 ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ଆମେ ସାର୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ଆପଣ କାଉଣ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରାଜେଶ ସୁପର ଯାଆନ୍ତି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ପ୍ରୟାସ ସିଂ ଠାକୁର ଯାଆନ୍ତି ଆମେ ଆଗରୁ ବିକାଶ ପତିକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ସେ ଖେଳିବାକୁ ହେଲେ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟି ଖେଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟର କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେମାନେ କେମିତି ଯାଆନ୍ତି? एक्चुअली हमर इंडिया रे इंग्लैंड रो जो काउंटी सिस्टम अछि तो ता पई इंडिया सेठिकार एजेंट्स बहुत अछंती जो माने सब तांकर सेठिकार क्लब्स मानक सहित टाइप थाए तांकर तो से माने रेगुलर स्काउट करथांती इंडियन डोमेस्टिक रे किए परफॉर्म करजंती को माने करूनांती तो से माने सब अप्रोच करंती भलो भलो ऑफर नेकी कि तमे एई क्लब पटु एई सीजन खेलिया को चाहौ तो आमे एज अ प्लेयर आमे चूज करू हमु सबुटु बेस्ट कोटा हबो एज कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करी की जाऊ तो से माने मेनली डोमेस्टिक परफॉर्मेंस ही देखन। तो सेठी केते दिन आपन रहिया पड़े केतेटा मैच खेलिया पड़े आपन तांकर ऑलमोस्ट आपण भाबंतु मे जून जुलाई अगस्त ऑलमोस्ट 4.5 मंथ्स बढ़िया पूरा सीजन थाए तांकर तांकर काना खाली समर रे ही क्रिकेट हुए तो पूरा 4.5 मंथ्स रा पूरा सीजन थाए तो आपन को पूरा जीवा को पड़े मे रु
ଅଗଷ୍ଟ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ। ତ पूरा सही टाइम था ସେତେବେଳେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଖାଲି ୱିକେଣ୍ଡ୍स ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଥାଏ एंड ଖାଲି ସैटरडे संडे ମ୍ୟାଚ୍ ତ ସେଥିପାଇଁ ଲମ୍ବା ସିଜନ ହୁଏ ତାଙ୍କର। ସେତେବେଳେ ସିଜନ କଣ ଥାଏ ସେଠି ବର୍ଷା ହଉଥାଏ ନା ଥଣ୍ଡା ନା କଣ ରହିଥାଏ ସେଠି? ନା ସେଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ସମର ସେଇଟା ତ ସେଇ ଟାଇମ ଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ହିଁ ସେଇ ଟାଇମ ରେ ହିଁ କ୍ରିକେଟ ପସିବଲ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ନହେଲେ ତାପରେ ଅକ୍ଟୋବର ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଅଲମୋଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଦିନ ଓନ୍ଲି 4-5 hours ଥାଏ पर डे ଆଉ मैक्सिमम 17 to 18 hours ତାଙ୍କର ସେଠି ବହୁତ ହି ରାତି ଅନ୍ଧାର ଥାଏ एंड କେତେବେଳେ ସ୍ନୋ ହଉଥାଏ ତ ବହୁତ रेनफॉल हुए ତ ଓନ୍ଲି ସେଇ ମେ ରୁ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15-20 ଯାକ ତାଙ୍କର କ୍ରିକେଟ ପାଇଁ ଭଲ କ୍ଲାଇମେଟ ଥାଏ। ସେ 3-4 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଆମ ଓଡିଶାରେ ଆମେ ପଖାଳ ଭାତ ଆମର ଖାଇବା ଖାଉ ସେଠି 3-4 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଖାଇବା ମିଳୁନଥିବ କେମିତି କଣ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ଲକି ଥିଲି କି ମତେ ମୁଁ ଯୋଉ କ୍ଲବ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଖେଳିବାକୁ ତ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲଣ୍ଡନ ର ଏସେକ୍ସ କାଉଣ୍ଟି ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି एंड ମୋର ଭାଇ ଭାଉଜ ସେଇଠି ରୁହନ୍ତି ତ ମୁଁ ହଁ ମତେ କ୍ଲବ ବାଲାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସେଇ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖିର କ୍ଲବ ସହିତ ମୁଁ ସାଇନ କରିଦେଇଥିଲି ଏସେକ୍ସ ରେ ତ ମତେ ସୁବିଧା ହଉଥିଲା କି ମୁଁ ଭାଉଜ ଥିଲେ ଭାଇ ଥିଲେ ତ ସେମାନେ ପ୍ରାୟ ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଷେଇ ହିଁ କରନ୍ତି एंड ମତେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ଆଉ ମିସ୍ କରିନି ଇଣ୍ଡିଆନ ଖାଇବା एंड ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ବଡ ମାନେ ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ଲସ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ମୋ ଭାଇ ଭାଉଜ ଯୋଉ ଥିବାରୁ ମାନେ ମୁଁ ଏତେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ରୋଷେଇ କରନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଖାଇବା ତ ଏତେ କିଛି ବଡ ମୋର ମିସ୍ ମୁଁ କରିନି ସେଇ ଟାଇମ ରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଲାଗୁଛି ଓଡିଶାର କିଏ ସେ ପ୍ଲେୟାର ଯେ ଆଇପିଏଲ ରେ ପାଇପାରିବେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କଣ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପ୍ଲେୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଓଡିଶାରେ ଆପଣ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ଦେଖିଥିବେ ଲାଷ୍ଟ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଯିଏ କି ଭାବନ୍ତୁ ମାନେ ସାଇଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲିରେ ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନମ୍ବର 6 ରହିଲେ ବିଜୟ ହଜାରେ ରାଙ୍କ 2 ରହିଲେ ୱିକେଟ ତାଲିକାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି କୋଉଠି ମିଳି ପାରିଲାନି ତ ମେ ବି ମତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ମତେ ତାଙ୍କ ଦିଟା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପରେ ମତେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୟରେ ଲାଗୁଥିଲେ ଆଉ ମତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ସେ ଏ ବର୍ଷ ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ସେ ତାଙ୍କ ଆଡୁ ସବୁ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ସେ ପାଇଲେନି ତ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଦେବବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ସେନାପତି ସୁନୀଲ ରାଉଳ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅଛନ୍ତି ରାଜେଶ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି ମାନେ ଆମର କହିବାକୁ ଗଲେ ଚେତେଶ୍ଵର ପୂଜାରା ଓଡିଶାରେ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ରେଡ ବଲ ର ମାଷ୍ଟର ସିଏ ଆଉ ଆପଣ ତ ସିନିୟର ମାନେ ବିପ୍ଲବ ଗୋବିନ୍ଦ ସେମାନେ ତ ଆମକୁ କରିକି ଦେଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ସେମାନେ ହାଏଷ୍ଟ ଲେଭେଲରେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଆମ ମାନେ ଆମ ଟିମରେ ମେ ବି ସମସ୍ତେ 2 ଜଣ ଯାକ ବହୁତ ଅଧିକ ଖେଳିଛନ୍ତି ଏବେ ଯୋଉ କରେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଅଛି ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ତ କିଛି ଡାଉଟ ହିଁ ନାହିଁ ସେମାନେ ଏନି ଟାଇମ ଖେଳିପାରିବେ ତ ଏମିତି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ମେ ବି ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି ନାଁ ମିସ୍ କରୁଥିବି ଏଇ ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 3ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର 5ଟା ଯାକ ସିଜନ କେବେ ଭଲ କରିପାରିବନି ଲଗାତାର ତା ଦେହରୁ 3ଟା 4ଟା 2ଟା 3ଟା ଭଲ ବହୁତ ଭଲ କରିବ 2ଟା ମେ ବି ନର୍ମାଲ ଯିବ ଗୋଟେ ଖରାପ ଯାଇପାରେ ଏମିତି ଚାଲିବ ତ ଲାଷ୍ଟ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି 7-8ଟା ପ୍ଲେୟାର ଥିବେ ଯୋଉମାନେ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ସେଇ ଲେଭେଲରେ 3 ବର୍ଷ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ବହୁତ ପରଫର୍ମ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ମତେ ଲାଗେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଗୋଟେ ପୁsh ଅଧିକ ଦରକାର ସେଇ ଲେଭେଲ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଦୂରରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ କଥା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଛାଡା କି ଓଡିଶା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଇନାଲ କୁ ଯାଇପାରିନି ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ 3-4 ବର୍ଷ ତଳେ ସେମିଫାଇନାଲ ର ଜାଗା କରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଶା ଦେଖାଇନି ଏ ବର୍ଷ କମିଂ ସିଜନ 2024-2025 ର ସିଜନ ଅଛି ରଣଜୀ ମ୍ୟାଚ ସିଲେକ୍ସନ ବୋଧହୁଏ ଆସିଯିବ କଣ ରହିବ ଓଡିଶାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି? ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତ ବହୁତ ଭଲ ମତେ ଲାଗୁଛି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରିପାରେସନ ଚାଲିଛି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚେସ୍ ଆମେ ଖେଳିକି ଆସିଲୁ କେଏସଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରେ ତା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଇଜାକ ଟୁର ହେଇଥିଲା ସେଟା ବି ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ରେଡି କରିବାକୁ ସିଜନ ପାଇଁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମତେ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯୋଉ ନୂଆ କୋଚ ବି ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ବହୁତ ହି ହେଲ୍ପଫୁଲ ସିଏ ମାନେ ବହୁତ ହି ମାନେ ପ୍ଲେୟାର କୁ ବୁଝନ୍ତି ମତେ ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ଲେୟରଙ୍କୁ ବୁଝିକି ସିଏ ମତେ ଲାଗେ କି ବେଷ୍ଟ ବାହାର କରିପାରିବେ ସବୁ ପିଲା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମତେ ଲାଗେ କି ସେ ସେଇଟା ବୁଝନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲରେ ସେ ଖେଳ ବାହାର କରିପାରିବେ ମୁଁ ହୋପ କରୁଛି
सीजन टा बहुत भल जीव आम पाई कारण आमे जो ग्रुप टा खेलुछु लास्ट 5-4 वर्ष हेलानी बहुत ही भल समस्ते कॉन्फिडेंट देखा जाउछन्ती तांकर स्किल वाइज हो फिटनेस वाइज हो मेंटल एस्पेक्ट रे हो तो आ प्रिपरेशन भी सही अनुसार बहुत भल होइछि लागुछि बहुत भल हबो ई सीजन अंदाज समय गोटे गोटे राज्य गोटे सीजन ପାଇଁ କେतुटा मैच खेली थाए माने बुझी पालेनी एक्चुअली कोन कहले आपण ओडिशा टीम वर्तमान ए वर्ष केतुटा रणजी मैच खेलिबो अच्छा रणजी लीग मैच खेलिबो हमें 7टा तापरे सेठरू जदि आमे ग्रुप आम ग्रुप रे 8टा टीम अछंती यदि तादरू आमे टॉप 2 रे रहूछु देन हम क्वार्टर फाइनल को क्वालिफाई करिवु क्वार्टर फाइनल जीतिले सेमीफाइनल देन फाइनल रणजी ट्रॉफी रो एया फॉर्मेट आ आपण विजय हजार रे भी सेमती ग्रुप वाइज तो आपण प्रति ग्रुप रो दी दी जण है कि क्वालिफाई करंती सेम ऑलमोस्ट सेम से 7टा मैच एमती आ टी20 रे भी ऑलमोस्ट सेम ग्रुप केतुटा थाए ग्रुप थाए आपण नॉर्थ ईस्ट मिसई की थाए 6टा ग्रुप थाए 6 8 ना 5टा ग्रुप थिबो 8 टिका हेले 5टा ग्रुप थिबो आ आ जदि 7 टिका की कोटा गोटे 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 हां 7 टिका हेले 6टा ग्रुप एमती आपण जणी बैट्समैन केबिति शॉट लगे पे आपण भल लागे मते मोर फेवरेट शॉट मते लागे पुल लागे और कवर ड्राइव ए दीटा मते माने मारिले सबडो देव सैटिस्फाई लागे गोटे इनिंग्स धरि इनिशियली मोर ए दीटा शॉट बाजे देन मते सेही दिन लागे कि आज भलो रन हबो एंड कॉन्फिडेंट लागे सेही दीटा शॉट जदी फर्स्ट टू मोर बाजी जाए आपण को विकेट गला पर आपण को से प्लेयर को बहुत भरोसा करंती ओडिसा रो जे ना ये भलो करि परिबा भलो टे करिबा देखो समस्त को जेहेतु समस्त सहित मु खेली आसिलेनी लास्ट 6 तो समस्त ऊपर भरोसा अछि सेमती नाही कि सेमती गोटे पर्टिकुलर प्लेयर मु कहि परिबि कि एही ही करदबो आ केही कर परिबेनी सेमती कहि होबनी कारण मु समस्तंकर कैलिबर देखि आछि लास्ट 6 वर्ष हलानी 5-7 वर्ष हलानी मु जति जति वर्ष खेलिलेनी तो समस्तंकर कैलिबर मु देखिछि समस्ते तांको डे रे ओडिसा को जितेई परिबे मैच अनुरा गोटे एमती मैच कथा कहिबे जो मैच कथा मने पड़े गेले आपण मन को कष्ट दिए एटिके छाती रे टिके कुह से एमती कथा मैच गोटे कथा कहिबे कष्ट आपण भाबी पारे गोटे एमती मु मैच रो पार्ट थिली गोटे झारखंड सहित हम रणजी ट्रॉफी मैच थिला सेतरे सुब्रांशु गोटे माने आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेलिथिले 150 समथिंग नॉट आउट थिले हमको एक्चुअली 1 रन दरकार थिला से मैच ता जितिबा को धीरज सिंह बैटिंग करथिले माने हठात आपण कहले तो मते सेही मैच गोटे मने पड़ला तो 1 रन 2 रन थिला जितिबा को धीरज सिंह आउट हे ଥିଲେ ସୁବ୍ରାଂଶୁ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହିଗଲା ନନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ବଡ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲୁ ଫୋର୍ଥ ଇନିଂସ ରେ ଯେତିକି ଅଲମୋଷ୍ଟ 290 ସମଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଚେସ୍ କରିଥିଲୁ ସେ 150 ମାରିଥିଲା ଧୀରୁ ଭାଇ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଏଣ୍ଡରେ ତ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ଆମେ ଦିଥର କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଯାଇଛୁ ରଞ୍ଜି ଟ୍ରଫିରେ ମେ ବି ସେଇ ଦିଟା ମ୍ୟାଚ୍ ଅବଭିୟସଲି ସବୁବେଳେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସେ कि मे बी ଆମେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପାରଥାନ୍ତୁ ସେମିଫାଇନାଲ ଯାଇ ପାରଥାନ୍ତୁ ତ ଏବେ ହଠାତ୍ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ଏଇ ଦି ତିନିଟା ଜିନିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ଯୋଉ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଉ ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ ଟା ଏ ଦିଟା ମାନେ ଏମିତି ଯୋଉଟା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା ଆକ୍ଚୁअली ओडिसा ର ଲିଜେଣ୍ଡ ଆପଣ କାହାକୁ ମାନନ୍ତି ମାନେ ଏବେ ଖେଳୁଥିବା ଭିତରେ ନା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଗୋଟେ କହି परिबे ଗୋଟେ ଫର୍ମର ଗୋଟେ କହି परिबे ଦିଟା କୁହନ୍ତୁ फॉर्मर तो बहुत अछंती हम देवाशीष महंती अछंती एसएस दास अछंती प्रभंजन मल्लिक अछंती एबे आपण जेमति कहि परिबे गोविंद आ गोविंद पोदार जो माने 90 क्लोज टू 90 फर्स्ट क्लास मैचेस खेललेनी सेटा ता भीतर ही निजे गोटे बहुत बड़ा अचीवमेंट एंड से माने बहुत ऊपर लेवल भी खेली चंती जोटे कि माने बहुत बडिंग क्रिकेटर्स को जोड़ा ड्रीम से माने सेटा निजे खेली चंती तो ऑब्वियसली समान दी जन को आपण लेजेंड तो किसी कम कहि परिबेनी एबे टीम रे बसंत मांती जे थिले से भी ओडा लेजेंड तो एमती बहुत अछंती मु खेलिया भितरे जेती जन सतो खेली छै ऑलमोस्ट एती जन को हेबे ता आगुरु आउरी थिबे किंतु मु मे बी आउ तांक सतो खेलिनी मु खेलिया भितरे एती जन को कहियो माने लेजेंड सु क्रिकेट रे आपनकर भलो सांग के एबे एक्चुअली मोर एबे भलो सांग गोविंद
ଶାନ୍ତନୁ, ରାଜେଶ, ସନ୍ଦୀପ, ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ ଭଲ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସେଇଠି ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫର୍ଷ୍ଟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲି, ଆପଣ ମେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଅଭିଲାଷ ମଲ୍ଲିକ ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ଥିଲା, ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, କାରଣ ସିଏ ମୋର ସବୁଠୁ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପଶିଥିଲି କ୍ରିକେଟକୁ, ସିଏ ମୋର ସବୁଠୁ କ୍ଲୋଜେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ତାର ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲୁ। ବଟ୍ ସେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି କ୍ରିକେଟ ଛାଡିକି ଇଂଲଣ୍ଡ ପଳେଇଲା, ସେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ତାର, ସେ ଜବ୍ କରୁଛି। ତ ସିଏ ସବୁଠୁ, ମାନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ପଶିଥିଲି ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ, ସିଏ ବହୁତ ହି ମାନେ ମତେ ଓଡିଶା ଟିମ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ପଶିଥିଲି, ସେ ବହୁତ ହି ମତେ ଭଲସେ ୱେଲକମ କରିଥିଲା, ମତେ ମିଶେଇଥିଲା। ମାନେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ନର୍ଭସ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଗେ, ତ ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସିଏ ମୋର ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହବ, ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଖେଳରୁ, ଯାହାକୁ ମୁଁ ପାଇଛି ମୋ ଲାଇଫରେ। ଅନୁରାଗ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆପଣ କାଉଣ୍ଟିଂ ଖେଳିଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡନରେ, ବହୁତ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଠି ଖେଳିଛନ୍ତି, କ୍ଲବ ମ୍ୟାଚ୍। କେତେ ବର୍ଷ ସେଠି ଖେଳିଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହିଁ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ବେଶୀ ବର୍ଷ ଯାଇନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଲାଷ୍ଟ 2023 ରେ ହିଁ ଯାଇଥିଲି, ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ହିଁ ଯାଇଥିଲି। ଏ ବର୍ଷ ଯାଇପାରିଲୁନି, ଆମର ଏଇଠି ଓଡିଶାରେ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାଚେସ୍ ସବୁ ଥିଲା, OCL ହଉଥିଲା, ତ ଯାଇପାରିଲୁନି ଆମେ ଏ ବର୍ଷ। ସିଜନ ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ହେଇନଥିଲା ତ ଆମେ ପଳେଇଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ ସବୁ ହେଲା ଆମର ଓଡିଶାରେ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ମ୍ୟାଚେସ୍, ତ ଏଠି ଆମକୁ ରହି ଖେଳିବାକୁ ପଡିଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅନୁରାଗ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆପଣ ବାହାର କରିକି ଦେଲେ ରୋଷେଇ ଭାଇଙ୍କ। ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆପଣ ଆମ ଶୋକୁ ଆଜି ଆସିଲେ, ଅନୁରାଗ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, ଟିକେ କହିବେ କେମିତି ଲାଗିଲା? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏମିତି ସବୁ ଆପଣ ଯୋଉ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିଲେ, ବହୁତ କିଛି ମେମୋରିଜ ରିଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଥିଲି, କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭୁଲି ଯାଉ ଖେଳି ଖେଳି। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଯାହାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର କଥା କି ଆପଣ ମତେ ସେତିକି ଲାୟକ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଡାକିକି ଏତେ ଜଣଙ୍କ ଆଗରେ ଲାଇଭ ଭିଡିଓ କରିବାକୁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅବଭିୟସଲି ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ବହୁତ, ଆପଣ ମତେ ସେତିକି ଭାବିଲେ ଲାୟକ। ଅନୁରାଗ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ, କ୍ରିକେଟ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛି, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ। କ୍ରିକେଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ସବୁ ୱାଇଜ ଦେଖିପାରିବେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଦେଇଛି ବହୁତ କିଛି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ଦେଇଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକି ଓଡିଶାରେ ଯେତିକି ବି ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ମତେ, ମେ ବି ମୋର ମାନେ କ୍ରିକେଟ ଯୋଗୁ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମେ ବି ମୁଁ କୋଉଠି ଚାକିରି କରିଥିଲେ, ଜବ୍ କରିକି, ମତେ ମେ ବି ଏତିକି ଲୋକ ଜାଣିନଥାନ୍ତେ, କି କେବେ